beetje bij of niet groeien. Oui, J-Sport. Ok, merci. Ouais. J'ai dit Suzu et Diveco. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est tout bon. Ouais, télévision de Al Jazeera. Peut-être une de brasser. Le pain, c'est grand ici, tu vois, mais non, pas. Немного сбили с толку джипы. Стоял один застрявший джип, потом шлема на макушке. Я так подумал, что очень острые, с той стороны обрыв. И чуть лишнего скинулся на самом верху и сели прямо на брюхо. Вот. Ну, потеряли мы где-то около 11 минут. Андрей Каргинов ехал как раз сзади, мы быстренько достали фал, он выдернул, все, и поехали дальше. Там все кругалями ходят перед тем, как подняться. Мы тоже сделали круг такой в обратную сторону. И так по косогору пошли и переваливаем, а он здесь уже лежит. Он его в лоб взял и через морду перевернулся. Он выпрыгнул и туда. Среднегорье – серьезное испытание как для людей, так и для техники. Стоящие на российских грузовиках двигатели пока сбоев не допускают, но в условиях разреженного воздуха теряют мощности по сравнению с конкурентами. По высокогорью тяжело ехать, моторы не едут, мягко выражаясь, на высоте тяжело бороться с манами, у тех просто как угорелые несутся, и чисто по моторам проигрываемся с манами. Не получается накатить на таких скоростных участках. У них электронный мотор, да, он другой, он, наверное, более может настраиваться под высоту там. У нас, если он механический, то есть ничего в нем не изменишь, те настройки, которые заложены были дома, все они есть. Но и финиш не принес большого облегчения. Прибывшие в Каламу участники гонки попадали из огня труднейшего полумарафонского этапа в пыльное полымя чилийского бивуака. Видимость составляла не более 15 метров. Еще и одной технички камазовцы не досчитались. Она осталась в Арике на ремонт. А впереди горы. Выбравшись из песчано-пыльного кошмара чилийской Каламы, участники Дакара 2013 отправились покорять Анды, потрясающий вид на который открывается уже на первой аргентинской стоянке. Вместе с гонщиками, горными тропами и перевалами самой знаменитой гряды Южной Америки карабкается и Сергей Никольский, чтобы не упустить чего-нибудь важного и интересного. Александр. Pel que diu el Jordi Arcarón, serà Isidre Josep Lluís, una etapa absolutament espectacular. No ens la perdrem aquí a Esport 3. Doncs sí, ho he vist, he passat pel davant quan ha passat, estava allà al terra i és un moment difícil perquè tots estem fent la mateixa cursa, sabem que comporta alguns riscos, però bueno, ha passat al tram d'enllaç, a la carretera, vull dir que no sempre són condicions de cursa les perilloses, s'ha de girar a tot arreu. I bueno, s'ha d'anar en compte i vigilar a tot arreu perquè hi ha més gent a les carreteres i podem picar amb un cotxe o amb algú més. Els primers quilòmetres semblava una autopista sense asfaltar i bueno, hi ha hagut molts pilots amb motos molt potents que en passaven i sap greu perquè després de tota la feina d'etapes tan bones com les que hem fet fins ara i matxacones, doncs que aquí et passin per potència doncs sap una mica de greu, però segur que vindran etapes més complicades, més técnicas que se nos donaran millor. Bueno, pues este tipo de cosas saben muy mal, nos afectan a todos los pilotos y está claro que hay un riesgo, sobre todo en las especiales, pero también en los enlaces, son muchas horas en la moto, nos levantamos. Le problème des rondelles. Bonjour, on a derrière. On en a pas, on va les vieilles.
Les images sont bluffantes. C'est vrai pour les quads, c'est vrai pour les motos, c'est vrai pour les autos. C'est Laurent Bourdu qui nous a sélectionné ces passages. She looks up at the blue and whispers to all of the above. Et on en profite, Gaël, pour dire que Marcos Patronelli, le frère qui a déjà gagné une fois le Dakar, est encore en tête, du classement général. Il possède plus d'une heure d'avance sur ses poursuivants, à commencer par le Chilien Ignacio Casal. Et avec le Polonais Sonic qui est beaucoup plus loin derrière. Oui. Marcos Patronelli, c'est une véritable star en Argentine avec son frère qui n'est pas là cette année. Et là encore, comme le dit Balavoine, mon Dieu que c'est beau. Alors Gaël, on fait un point maintenant sur les coéquipiers s'arrêtent et Gérard De Reuy qui va perdre la tête du classement général se retrouve maintenant à presque une heure de Édouard Nikolaïev et le Kamaz. Kamaz, vainqueur pendant des années sur ce Dakar, Kamaz battu l'année dernière par Gérard De Reuy, et bien Kamaz qui va reprendre la tête du classement général avec Nikolaïev ce soir. Vous voyez, les autres coéquipiers de Gérard De Reuy s'arrêtent, on l'aide, il repart, lui qui a un camion un peu particulier avec une cabine légèrement reculée, contrairement aux autres. C'est le système qu'il avait employé. Vous voyez, il n'est pas tout à fait au-dessus des roues, avec la cabine avancée. Et on retourne là, on est en direct. Ça, c'est une image de l'arrivée du bivouac ici, où on ramène les voitures qui ne peuvent plus aller plus loin, comme le 386 ici, avec ce petit buggy transporté au maximum jusqu'à Santiago, parce qu'on essaie quand même de rapatrier les voitures pour les remettre sur les bateaux pour retourner en Europe. Du côté des voitures maintenant, du côté des autos, le résumé de la première partie avec Gaël Robic, montage avec maestria comme d'habitude de Laurent Bourdu. Sa spécialité, c'est plutôt la carabine. Médaille de bronze aux Jeux de Londres, co-record du monde de la spécialité, Nasser Al-Attiyah à Stéphane Peterhansel dans le viseur, à portée de fusil. 3 minutes et 14 secondes d'écart entre les deux hommes. Entre la Mini et le buggy, c'est duel au soleil. Le début de parcours était magnifique, tout simplement pour moi c'est le plus beau Dakar depuis le début. 8 jours de course, donc 4 au Pérou avec des spéciales magnifiques dans les dunes.